सबके जुहार जे माँ समली जनता ही गाइस मुझे नुआ चैनल टे खोली आपण मैंने जानी थी एका साथ वीडियो भी लगातार अपलोड कर 3-4 दिन लगातार अपलोड कर और आज का वीडियो बनाबार रिजन है कि भी सब्सक्राइब नहीं करवा बेसिकली कि मोर जे कॉन्टैक्ट लिस्ट अच्छा से मैंने 115टा कॉन्टैक्ट लिस्ट अच्छा सेबके मुझे सेव कर रिस्पन्स भी देसी मेसेज मेसेज कले लेकिन चिकिर पहुँच काण है सब्सक्राइब कर दे पार मात्र 29टा लोग खाली सब्सक्राइब कर बेले 50टा तो एटलिस्ट कर दी तो वो एत काଣା ହେଇଛି ତମକେ ଯେ ଜାନି ନିଜର ଘର ଲୋକେ ସପୋର୍ଟ କରବା ଲାଗି ତମକେ କେନେ କାଣା ଲାଗୁଛି କି ଜାନି ମାନେ ଏନ୍ତା ଭାବୁଥିବ କାଇଁ ଇ ବେଶୀ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ କି ଇ କାଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛେ ବୋଲି ଭାବୁଛ କାଇଁ ଭାବୁଛ ବୋଲେ ଭାବୁ ତ ଠିକ୍ ଯେବେ ନି ଯେବେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଗେନ୍ ହେବା ନା ହେତେ ବେଲକେ ଦେଖାଯିବା ତମର ସବୁ ଆର୍ ଗାଇସ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବ 30 ମାତ୍ର 29ଟା ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ 34ଟା ହେଇଥିଲା 34ଟା କି 3ଟା କି 4ଟା ଯାଇକି ଫେର ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦେଇଛନ୍ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ हो କେନ୍ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲ ଯେ ତମର ଜିନ୍ଦଗି ନରକ ବନବା ନା କାଁ ବୋଲେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦଉଛ ବୋଲେ ତମେ ମାନେ आर जेन जेन सब्सक्राइब कर दिल से धन्यवाद थैंक यू सो मच एंते प्यार और सपोर्ट दबार लगी आ जेन जेन नहीं करबार से लगी बाबाजी का ठेंगा कहाँ बोले तुम जिंदगी नरक बनी जीवार मोर आड़ू।